Sus Ginoo ko, pura buyag. Pagkalami gini atong kaon, Ginoo, mga unta. Oh, sus lami kay ni day. Nga unta ninyo guys. Good morning, Carlito Paliuso Diaz. Carlito admin, hindi ka ba pwedeng umakyat? Ito yung aking dried fish. Anghang. Ito yung aking tuyo, guys. May maliliit pa akong tuyo dito, oh. Tapos, meron pa akong ampalaya dito na ampalaya, mushroom. Kamayan talaga dito sa amin. Tingnan nyo guys, oh.